Okay, game na tayo guys. Ito po ang semifinals. Knockout na tayo dito, knockout. Kaya kung sino yung mananalo dito, siya ang makakalaro ng naka-waiting sa championship. Go! Okay, good. Go! Uy! Madulas. Ingat. Madulas ha, ingat. Oh, go! 2 points by Jimmy. Go, Papa B. Ay. Oh! Tumabak sa linya. Kitang-kita. Good. Ay. Good. Baba na. Walang tinawag ang referee. Three points by Inigo Pascual. Naka 3 points po si Inigo. Go, Serol. Grabe, last si Bono. Pass by Inigo. Assist ni Inigo yun. Go, Papa B. Bawi kayo. 7 na, oh. 7-0. Sayang. Good. Sayang, ayaw pumasok yung tira ni DJ. Ah, 7 yun, 7. 7-2. 7-2. Seven two. Yan, good. 7-2 yun. 2 points. Running time tayo ha, running time. Running time tayo, running time. Go. Go, Seral.
Sayang, muntik na yung pumasok yung kay Serral ah. Easy lang, Bono! Easy lang! Takbo, takbo, takbo! Wala nang rebound. Oh, pwesto! Ay, sayang, ayaw talaga. Ayaw. Nice pass. Sub! Substitution. Sayang oh. Pero kayang-kayang habulin yan. Kaya pang habulin yan, kaya pang habulin. Oh, waiting sila ano yan, Gob sa ano, championship. So semi-finals po to guys, ang itong nilalaro to, semis na to. Ayaw pumasok yung free throw ni DJ. Pagod na yan. Yun, okay. Nice, Papa B! Ala, yan na, nag-ahabol na! Dalawa na lang! Yari, dalawa na lang! Dalawa na lang, 4 minutes! Running time! Oh, stop tayo. Mag-free throw ba? Penalty, hindi. Hindi penalty, yan. Ay, sayang, naibitawan ni Papa P. Ang ganda sana yun. Traveling. Go. Running time. Go. Ay, sayang. Isa lang, sabi ni Commissioner. Dalawa lang yan. Woohoo! Sayang, G. Ganda sana nun, no? Oh. 2 points, 4 na naman ang hinahabol. Nice one, Papa B. Kayang-kaya pa yan, oh. 2 minutes na lang.
Nice! Steal! Foul yun, foul. Pero na-steal ni Papa P, guys. Alex Caruso. Parang turumpo yan si ano eh, Papa P. Thunder yan, Thunder. Alex Caruso. So ayan. Good, good, good. Sayang. Okay, 2 points. Go, 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 go. Nice one, Kuya GZ. Dalawa lang, oh! Yeah, boy! Oh! Okay, tatabla na yan. Tatabla ba yan, guys? Tatabla? Tingnan natin. Ay, sayang. Foul. Medyo hassle yan. Dalawa na lang hinahabol. Ay. Sayang. Hindi mo basa. Okay, one more. Go kay GZ. Two shot. Wala talaga. Ayaw. Twelve, 14, dalawa lang yan, oh. Nice one! Tatabla pa ba? Tabla na! Tabla na, guys! Tabla na! Ayan na! Ayan na! Hassle na! Hassle! Hassle! Bato! Wala, bola nila, bro. Bola nila, bro. Bola nila. Time out! White team. Nabitawan, bro. Nabitawan daw eh. Yun ang tawag, nabitawan yung bola eh. Tawag ni ref, nabitawan yung bola. Pero hassle yan, ah. Sige na, defense na lang kayo. Defense na lang, defense. Go, 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 go. Tabla po tayo, guys, ha. Tabla. All 14 sa 22.3. Segundo na lang ang natitira. Go.
Nice hustle! Nice hustle! Nice hustle! Good! Pass! Yes! Go, Pau! Game ball! Wala, game! Game ball! Okay. Game ball, game ball! Wala na oras. 16. 14. Ha? Tama.